जगद्गुरु सेवालाल महाराज की जय जय जगत जननी जगदंबा देवी की आना लाल रे लाल सेवा लाला आहा लाल रे लाल सेवा लाला लाल रे लाल सेवा बोला वाह वाह लाल रे लाल सेवा लाल रे लाल सेवा लाला लाल रे लाल सेवा लाल रे सेवा धरमणी रो लाला आहा लाल रे भीमा धरमणी रो लाला सेवा बोला वाह भाइयो आहा राम रे राम राजा राम आहा राम रे राम राजा राम वारे वारे करताळी भाइयों खरो खास वाता आभाल बगाड पडी मालम छेनी सुंदर ए घरे रे माहिती याडी बाप जाय जुए करताळी भाइयों जे घरेर माई याडी बाप छ वो घरेर शोभा छ आणि जे घरेर माई याडी बाप छे जा वो घरेर माई अंधारो वेजाव छ करताळी काय करो जो हवेली बाडी राहो माई छे जा बाबा ना याडी रा काय करो जो हवेली बाडी राहो काय करे हवेली बाडी राहो घडे दाना वेदेवा बोलूना फूल थाप दे गया पडेला काय करू तो कोडी कोडी रे बाई दे बाबा काय करो जो हवेली बाडी रे करताळी भाइयों खरो खास काय करो जो हवेली माडी राहो माई छेचा बाबा ना याडी राख काही खरिया काचेरो बंगला बंधान वावा वो काचेर बंगलार शोभा याडी आणि बाप ओ घरेर माई छेनी वावा वावा ओ घरेर शोभा आईनी शोभा जा आहे नी फुलावेरो फुल आंगळे मा मारो बाबू दिसेली घरे मा बोला 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 कनक मायो छ कोडी कोडी रे माये छेचा बाबा ना याडी काय करो जो हवेली माडी रे माई छेचा बाबा ना याडी आंगळेर माई फूल बागेर बगीचा लगाओ हाव ओ बागेर ओ फुलेर बगीचा ती या घरेर शोभा आहे नी आ पण ओ घरेर माई बुडे कानीर वा 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 याडी बाप बेटे बेटा जर रे तो आंगळेर शोभा आव छ हाव एवढी वडी ती कधी जरी पै पामळा घरे माई रमन क्या जर आहे हावर ओ डोक डोकरा सुंदर घरे मुडाक जर बेटे बेटा जर रे नी हा शोभिवंत वाट शोभिवंत वाटे आज ये घरेर माई हा ए घरेर कडी आणि कलाप वा 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 दोई तुटगे हावर आप जरा આપણે ભારત જાય રે વેળું हा તો ઘરેન ગચ કલપાન લગાવણ લાગે છે हावर ઘરેર દરવાજો બંધ કરણું લાગે છે बरोबर મોકળો છોડન જાતું આય ની आहा જન याडी आणि बाप हेत ते वाह जन मोकळो छोडताणी वनेर जीवे पर चले गे काम धंधो करे हाव पण आज हा वात ये घरेर माई छे नि घरेर माई छेली
કરતાળી ભાઈઓ ખરો ખાસ વો કાળેર હાથેર માં તીર કમાન છે હાવ હાઉ ખનાઈ બુડે ને વળખેની જવાને ને વળખેની આહા ઓરે હાથેર માં જે સપાટો કાઈ પડીએ વાહ 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 વોને લે જાવ છે હાવ પછી વરસારું ભાઈઓ આપણે એનો વેળ છે ની હા હાઈ વેળ આપણે ગંદી વેળ ઘાઈ ઘાઈ જારી ઘાઈ ઘાઈ છે જારે જા કરતાળી ભાઈઓ ખરો ખાસ આપણ વાહ વાહ મન ક્યાં જલમેર માં આયા છે પછી મન ક્યાં શ્રી કો વાગન જાવા વાગન જાય રો વેળ ચાલી ર હાઈ વેળા પુના મળે નીરા વેળ ચાલી ર હાઈ વેળા પુના મળે વેળ ચાલી ર હાઈ વેળા પુના મળે નરદિયા માળો ર ભાગે દિયા બાપા પુને દોઈ રે જોરે ધી ફોટો જઈ રે હાઈ વેળા પુના મળે ચાલી રે હાઈ વેળા પુના મળે એ નરદિયા માળો ર ભાગે દિયા બાપા પુને દોઈ રે જોરે ધી ફોટો જઈ રે હાઈ વેળા પુના મળે ચાલી રે હાઈ વેળા પુના મળે હાઈ વેળ આજે ઘડી સવાર આજો કરન કેતો આય ની આઈ ની વેળ હાઈ મતવેર છે આવ હાઈ જીવન આનમોલેરો છે વાહ વાહ આની બડે ભાગેતી મળો છે ખબર જેને પાપા ની પુણ્ય દોઈર જોડો બરોબર વેગી વાહ જેને મન ખ્યા જલમેન આયો જલમેન આયો જા કરતાળી ભાઈ આદમી તો મન ક્યારો જલમ મળગો છે હાવ પછી વો જલમેર માં આથાણી ને વાહ. વેળે ને મતવ દેશ વેળે ને મતવ નિરંજન પગરો માલો ગા સાધારણ માનવ બણો દેખે વાગો હાઈ રે હાઈ વેળા પુના મળે વેળ ચાલી રે હાઈ વેળા પુના મળે પછી હાઈ મની ક્યાં નિરંજન પદેરો માલક છે जना हमारो रामराव महाराज केदी नो के लागो वो भी लार देव हेते वो भी मन के आज बेते हाव पण कर्तव्यकारी आज किदे करथाणी वो देव देव बने देव बड़े वो संधी हर एक मानव जलमेन छे वाह वाह पण हव संधी आपण हातेदी कमाता छा हाव. आणि बादेर में हात मसळ दे बेसाचा वाह 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 पुन्हा फायदो छे नि फायदो जा छे हाव बनासी गालो निंदडी मा मन कोणी गालो भगने मा वागो भाई रो हाई वेळा पुना मळे वेळ चाली रे हाई वेळा पुना मळे आदो आयुष्य तो आपण सोय सोयरमाई घाल दिने हाव आणि आदो आयुष्य 25 वर्ष तो येरवर उचापती करेर माई घाल दिने जवानी दूर दूर पणेर माई वाह 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 पछ 25 वर्षेर माई काई खरिया हाव वेळ पुरे नी वेळ पुरे नी हाव करताळी हाव वेळ पुरे नी हाव एक ना एक दिन वो काळेरो झपाटो आयो वाह 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 हाव केनी छोडेनी केनी जा थोडे नी हाव करतानी आपले एक दिन जाळो एक दिन जाओ जा काळे कान धीर कमान हो जाळे नी बुडो जवानार काळे कान धीर कमान हो जाळे नी बुडो जवानार काळे कान धीर कमान हो काळे कन तीर कमान वाह वाह वो जाळे नी बुडो जवाना बुडो जा जाओ काळे
आणि वेळेवर जर गाठ पडगी सुंदर हा तो वर सपाट्या माहिती कोई बचे नहीं कोई जा बचे भगवान की लाठी आवाज नहीं देती नहीं जागत नहीं सोती वाह 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 वाह। हौक नहीं सोए भी नहीं खनाई जागे भी नहीं हाँ अंदर पड़ी तो आवाज भी दे नहीं आवाज दिए देनी काले कहना जाती रखे मानो मुजारी मुजा કાળેખન દયાન મયા હાઈ વાત છે ની वाह 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 બુડો વેગો થાતા એન છલ્લે જાવા हाँ હાઈ જવાનીર માઈ છે એન રેદા आणि बारख्या बाळा जन्मो છે એન છોડદા કરન ઓરખન દયા મયા છે ની દયા મયા देनी और जर फेरी आई जर नामे थी वाह वाह ओन ले जाणो जवू मोकळो जाय नी आहा किरथाणी वो भाईयो वाह, ए वाह। मन क्या जल मेरी माया चा पत सावध पळे ती वागा सावध पळे ती वाघेरो कैसो पाना पीळो पडा जावा आंधी आई आवा वडा जावा बोला 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 एका एका वे जावा वडा दावेली बुडो जवाना आयतनात पीर कमानो दावेली बुडो जवाना झाडेर पान पिळे पडगे हाँ। किंवा कागदेर एक जाग ढगला पडगो वाह आणि हांगोळो जर आयो वाळ्यावर झटको जर आयो वाह 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 तो वाळ हाऊ एक झटकेर माई कागद व पान पाचोळा वाह एक एक करना का कुणसे दिशान कुण जाओ पत्तो छे ने पत्तो जा खेली मनख्यान जाय ने बी चार वाटे हाव चार वाटेचं पण कुणसे कुणसे वाटे न कसो कसो जायरच हाव जेरो जेरो कर्म ले जाव कर्म जा ले जाओ पण वर सर्व आचे मार्गे ती जाय सर्व आचो कर्म करा हा। तो आपले नाचो मार्ग मळ मार्ग जा मळे छा आई काया मळी रा सोनेरा बोली मारा सजना तुमोरा बोला 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 जाणू घ्या मी जे रा देना ओ दावेली बुडो जवाना काकनात पीर कमानो ओ दावेली बुडो जवाना थाई तो एकलाच मळीचं बार बार मळे नी हाव एकलाच मळो बार बार मळे नी हा। आणि मळगो तो पुन्हा खेनी खेन मालम रे नी मालम रेलिया छूट जाया ज्ञानी घर दौरा बाबा थोडा धन रोया परिवार बोला 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 हाणी हाणी न जाया भुलाना ओ दावेली बुडो जवाना काळे गणर पीर कमानो ओ दावेली बुडो जवाना सालिम सुकेर सोबतीच दुखेर माई कोई वेळ છે ની हाव दुखेर माई कोई साथी वे ની साथी जा येनी પછી જન જન आपण दुखेर माई वो भगवान सेवा भायान हाक मारिया हा जनु આપણે કામે ના આવો કામે ન आवे तछा कथाणी सुंदर वाह शेवटोर एक भजन बोला चार कडी रो हाव आणि आपण वेळ आपण जागेत थांबा वाह वाह करताळी भाईओ खरो खास याडी बाप दोई हन चले गे हाव एक घेर माई अंधारो खरगे सेवा भाया वाह 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 तारकन हमार माता आई जन एक 12 महीना दनवेगे हाव आणि हमारो वडील पण आमेलो छ वाह येनेन जागा आची द करताणी वनेर नामेरो गुणगान गारेचा भगवान हा करताणी तोन विनंती अरदास कर अरदास करे
મોતી વાળા તારે માં લાગે માઓ આયો યાદમાં ઝૂકી રે દે તેરા ભાયા તારે માં લાગે માઓ એ મોતી વાળા તારે માં લાગે માઓ તેરા ભાયા તારે માં લાગે માઓ યાડી બાબા આયે રથ દોઈ યાદ તેની ઘરે મોઈ થાણી કરાયા રે દાદો એવા ભાયા તો ન માં લાગે માઓ એ ઓરે નામેરો માને ઉભો છોલા ઘર તાણી હારી રો ભજોલા બાર બાર કરાયા રે દાદો એવા ભાયા તારે માં લાગે માઓ એ સેવા ભાया सुंदर जशा प्रकारे ती आपले चांडर एखादी कार्य सर्व आपण तहसील मुंडाक जाताना उपोषण मांडाचा वशे प्रकारे ती आज मातार नामेरो याडी बाफेर नामेरो आज मंड फेर नामे उपोषण मांडमेलेचा सेवा भाया ए तारे समो आत्मा आमेले छ ओने एक जागा हाच दे देस आणि वन पुनरुपी मन घ्यारो जन्म जर न घालतो आवा तो तारे मंदिरेन पायरीन भाटा करतानी तरी वनेन घडान बसारलेस जेणेकरून वनेन खुंताणी लोक तारो दर्शन करेन आव वस्तरी जागा देत करतानी दोन विनंती करन ए सेवा भाया आज वनेर नावेर जत्रा भरागी आज हाट उडगी 12 मिनार ए हाट उठन चलेगी लारती से कागद वड रे छ आणि एकदन हानुचा आपण बी कागद वडे वाळा छ आणि एकदन आपण सुद्धा हाई दुनिया छोडून जाय वाळा छ आपण तम हम कोई रेन आहे कोणी आपले सेन एकदन जाणो एकदन सामाळया ए जा जगे माओ फोटो जाळो दिया जागे मारा सामाळया ए जा जगे माओ ए सामाळया ए जा जगे माओ सामाळया ए जा जगे माओ ए एखादा नयन होतो जाळो तेरे घन मांडो जो घराळो सामाळया ए जा जगे माओ सामाळया ए जा जगे माओ एकदन जन्मेन आयछा आणि एकदन मरण चले जायवाळ छा पण जो मायर दीदन जे रेगे ओ दीद निर्मय आपले नाचो कार्य करन जायचं जन आपल्या जीवनेन कधीतरी सदगती मळ सदगती उषाबीर आयो जग जय मा याचो दे पार करेना थाळीन होतो जायना सामाळया ए जा जगे माओ व्यापारी व्यापारी मुशाबीर बळतळे आंबेलेचा व्यापारी आणि वो व्यापार लाईनेर मै आपले आचो पैकी व्यापार करताना जाहीर छ पण आपण आचो व्यापार कसे को करिया आणि न करिया आपण उच्च जायजन कळीये एक दन दोन बुजे वाळो
मेले आछो किदे भला किदे पण हे कर्म किदे 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 પછી આપણે એકદમ જાયવાળા છાની હાવ ઓથ આપણે માસ્તર હુવો હુબાયच વિચારે વાળો પ્રશ્ન વિચાર્યાળો વાહ વાહ तू મને क्या दिलं मेरे माई तोन घाले ते હાવ तू काही काही काम किदो વાહ 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 પછી तोन वो जागे उत्तर देणू पडे देणू जा અરે हीरा याडी हार दावर रो दारो दात हीरा बाबू हार दावर रो दारो दात वारे नंदारा हीरा याडी हार दावर रो दारो दात हीरा बाबू हार दावर रो दारो दात आहा याडी बाप शेन झारदाव છે आणि એ जागीर ઉપર आपण कार्तिक महाराजन घळमेती बलामेले छा ઓરોય आपण સાંભળા आपण काही कनेरत छा महाराज हाव रोज તમારો ગરાણું સાંભળ રે સાંભળે आपण केनी भांडरे कोणी हाव खरताळी भाई पण घळमेर मन के आमेले वनेरो सन्मान करा वाह वाह आणि वनेरा आपण भजन सांभळा हाव करताळीन आजो यादो नि दयाळू भजने मा यादो वजाऊ एक दारी जय सेवालाल जय नाईक साहेब